Bonjour les amis, bonjour à tous. Deuxième exercice, situation 1. Tu as réussi la visite à ton cousin, ton père vous aimez, tu les de faire, tu vis, euh, et la faire votre attention sur le danger de la route et vous donner des conseils, recommandations pour vous respecter le code de la route que vous dit-il. بمعنى في هذه الوضعية تلقيت خبر زيارة ابن عمك أو والديك. قرر طون بير فو ايمي، قرر الأب ديالك باش أنه إلي دو فيغ باش يديك في واحد النزهة للمدينة. هنا فوتر اتونسيون سير لي دونجي دو لا روت، ويحاول أن يوضح لك مخاطر الطريق ويعطيك نصائح فو ايمي أو فو دون دي كونساي ريكومونداسيون بور فو ريسبكتي، وتوصيات بخصوص احترام، ريسبكت احترام دي كود دو لا روت، بسبب احترام قواعد السلامة الطرقية كوفو ديتيل. ماذا يقول لك؟ مثلا le premier conseil vous donner à ton père, à son père de l'heure. Par exemple, marche, par exemple, marcher toujours, toujours sur le trottoir. Le piéton, le trottoir est à l'écart. بحال اللي قال له يحرص دائما على المشي على الرصيف وابعد عن الطريق. Premier conseil. Deuxième conseil, si la route doit être traversée rapidement, en ligne droite, et par exemple, et non en diagonale, بحال اللي قال له تقريبا في هذا يجب عليك عبور الطريق، خاصك تقطع الطريق ديالك بسرعة لكن في خط مستقيم وليس بشكل مائل. troisième, les rayons، الإشعاعات أو les phares، le rayon du vol، s'enflamme. دوك بحال خصهم يشعلوا الضواو ديال الطريق، تتشعل الأشعة ديال الحجب أو أشعال ديال الطريق لي فلام هذوك، يعني ديال الطريق. نشوفوا لا كاتريام كونساي. lorsque vous traversez un piéton، ملي تقطع مع piéton، faites attention aux véhicules sur première voie. يعني بحال اللي قال له عند عبور، lorsque vous traversez le piéton، عند عبورك أو عند قطعك الشارع، أو ممرجين، عفوا ممرجلين،
في أتونسيون يجب عليك الاحتراس لا فيكول المركبات sur le première voie في المسار الأول وفي الطريق الأول le chemin question les chemins sur les premières situations. La deuxième situation, ton école a organisé un jour sensibilisation à la sécurité routière. Quels sont les conseils et recommandations qu'on vous a donné؟ بحال اللي نظمت مدرستكم يوما للتوعية لي سنسيبيليزاسيون لتوعية بالسلامة السيكوريتي روتير السلامة الطرقية. quels sont les conseils شنو هي النصائح التي توجه أو تقدم qu'on vous a donné شنو هي النصائح التي يجب اتباعها أو اتخاذها. La situation 2 par exemple ne pas marcher. Le professeur vous avait dit à les élèves à vous donner des conseils pour marcher le piéton au milieu de la بحال اللي كيقول له ما خصكمش تمشيو في منتصف الطريق وما تقطعوش. Deuxième conseil, ne pas jouer au milieu ne pas jouer au milieu de la route. Le milieu de la route خصك ما تلعبش في الطريق تلعبش في وسط الطريق de la route. respect des panneaux خصهم يحترموا علامات التشوير. أنا des panneaux de signalisation خصهم يحترموا علامات التشوير أو سميتو يحترموا علامة التشوير اللي كتكون في الطريق بحال ديك 60 أو 70 أو 40 يجب احترام. C'est le couper panaison couper أنا couper la route يعني خصك تقطع الطريق couper la route à travers le couloir le couloir piéton les couloirs piétonnier يعني خصك تقطع لنا خصك تقطع الطريق عبر ممر المشاة أو ممر الراجلين. C'est là derrière il y a beaucoup de conseils pour donner le monsieur avec les élèves. Fais attention, fais attention jusqu'à ce que le voyant rouge. داك لو فايون روج هو داك شعل الضوء الأحمر. لو فايون روج بار كليونت يعطينا واحد الدور au passage à niveau يعني الانتباه داك الوامض ديال الضوء الأحمر عند العبور خصنا نشوفوه بعدا عاد نقطعو. C'est la situation 3 à vélo ou à pied. Tu partages l'espace collectif avec les autres usages de la route. Tu dis ce qui est permis et ce qui est l'interdit de faire. هنا كيقول لك بمعنى سواء كنت على الأقدام أو كنت على الدراجة يجب عليك احترام الممر الجماعي كولكتيف avec les autres usages de la route. خصك تحترم داك المكان ديال الطريق أو داك الممر الراجلين. Tu dis ce que est permis شنو
شنو خصك تحدث عما يمكن أن يسمح سو بيرمي et ce qui est interdit. شنو خصك تسمح به وشنو خصك دير به. هنا voir les images, il y a une personne avec un vélo et les piétons qui traversent un passage. Par exemple, la situation 3, le propriétaire صاحب دراجة مثلا propriétaire هو الصاحب أو collègue de vélo de vélo s'arrête. يعني خص إلا شفتو صاحب دراجة هنا خصو يجب عليه التوقف. s'arrêter infinitif jusqu'à ce que les deux piétons خصو يتوقف حدا دوك جوج الناس اللي قاطعين الطريق. de piétons décédant de la voie. بمعنى خصو ديسيدون بمعنى ديسيدي خصو يكون منعزل أو بعيد، يجب أن يكون بعيدا عن ممر الراجلين. يعني ماشي بحال دابا عندنا في لي زيماج خصو يكون بعيد شوية على ممر الراجلين، هو ممر خاص بالدراجات خصو يكون بعيد شوية على ممر الراجلين خاص بالمشاة. التروازيام قلنا attendant que le feu سو ينتظر feu vert pour passer أو passe pour les pass. خصو ينتظر الضوء الأخضر عاد يمكنلو باش يدوز. عندنا troisième engagement. l'engagement خصو يلتزم l'engagement envers le chemin le passage de vélo. le piste خصو يلتزم le chemin ديال cycliste أو le vélo cyclable خاصو يلتزم ممر خاص سميتو الممر الخاص بالدراجات الهوائية. La dernière situation 4. Voici une image qui est présentée 10 comportements qu'il ne fait pas avoir. Tu en trouves quelqu'un et tu dis ce qui est permis et ce qui est interdit de faire. هنا الصورة فيها 10 ديال الأخطاء ديال يعني اللي فيها 10 ديال الأخطاء اللي مركبة اللي خصنا با نافوار. الواجب ان خصنا ندير trouver quelqu'un دي يعني اللي خصنا نديروها وخصنا كي اي بيرمي خصنا اللي تسمح لنا واللي نتجنبوها كانتردي. بار اكزومبل هنا jouer le chemin. هما هنا كيلعبوا هنا jouer le chemin كيلعبوا في الطريق. joue le chemin كيلعبوا في الطريق. هما كيلعبوا لنا في الطريق. نشوفوا هذه البرومي هذه لا دوزيام. هنا عاوتاني هنا كيقطعوا لنا الطريق دون المراعاة. فوا او باساجي مثلا هنا فوا خصو يقطع lorsque le feu rouge est allumé. خصو ما يقطع حتى يشعل الضوء الأحمر. la troisième question
مثلا عندنا هذا مثلا، هذا مول السيارة ما محترمناش ممر راجلين. ne pas respecter la voiture، مثلا la voiture ne pas respecte ne pas respecte du passage piéton، du passage piéton à traverser أثناء المرور. traverse أثناء المرور. نشوفوا لا كاتريام. مثلا هذه هي كتمشى وهذا عاوتاني كيلعبوا هنايا. مثلا غادي نقولوا مثلا جو sur le trottoir. joue sur le trottoir. نشوفوا لا cinquième. marche au carrefour. ها هو هذا مثلا، هذا marche au carrefour ماشي لو كوان، ماشي في الطريق في ملتقى الطرق. marche au carrefour. marche au carrefour. لا سيزيام. مثلا نشوفوا هاد المرأة هذه كتفتح السيارة بدون ما كتشوف لا هاك لا هاك. ouvre le مثلا عندنا نديرو ouvrir la portière. Les voitures. ouvrir la porte de voiture, ne pas voir à gauche et à droite pour traverser. pour passager. sixième. نشوفوا la septième. نشوفوا la derrière. la derrière élève qui marche à la derrière voiture, derrière camion. traverse par exemple هنا. traverse la rue. derrière. l'arrière. les camions مثلا أو les voitures أو شي حاجة بحال هكا. huitième. مثلا عندنا هنا les voitures il les fait stopper pour signalisation les passagers qui passaient le piéton. دارت واحد الإشارة، دارت واحد الانتظار، لأن علاش لا فيتيس طون لي سيفيل كتجري في المدينة. عندنا فيتيس dans le civil كتجري في المدينة. شفنا بيان. هنا مثلا هنا عدم احترام ممر جاية قاطعة. manque هنا manque le respect. pour passage de piéton par exemple. de piéton. Je vous dis. هنا مثلا في هذا الدراري كيقطعوا قبل لا كيشوفوا الضوء، والضوء شاعل هما قاطعين كيجريو، يعني كوبي. انا كوبي لو فويون هذاك الوامض
أو ديال الطريق لو فايون روج دو بخي après قبل ولا يشحال après après allumage. Et je remercie pour t'entendre, pour d'écouter l'explication de la leçon. Merci à tous.